तो पिलामाने आज आम फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन ओबेलिया विषय रे आलोचना करिबा। फर्टिलाइजेशन अकर्स आइदर इन द सी वाटर where the germ cells are set free or the spermatozoa may be carried by water currents to the female medusae and fertilize the ova in situ. Zygote formed after fertilization immediately undergoes cleavage. The cleavage is holoblastic and a blastula is formed. By invagination, the blastula is converted into an oval ciliated planula larva. The planula consists of an outer ciliated ectoderm and an inner cell mass of endoderm cells enclosing a space, the coelenteron. The planula swims freely for a brief period and settles down on some submerged substratum by one end. The proximal end gradually narrows down and a disc appears for attachment. The distal end expands and by developing a manubrium and a circlet of tentacles, it turns to a hydrula or simple polyp. The hydrula sends out lateral buds and by a repetition of this process, it is converted into a complex obelia colony. ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏ ଚିତ୍ରଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଓବେଲିଆର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ ହେଉଛି ମେଲ୍ ଫ୍ରି ସୁଇମିଂ ମେଡୁସା ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋନ୍ ତାପରେ ଫିମେଲରୁ ଏଗ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଏଗ୍ ଆଉ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋନ୍ ମିଳନ ହେଇକି ସେଥିରୁ ଜାଇଗୋଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ଜାଇଗୋଟ୍ରୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟୁଲା ବ୍ଲାଷ୍ଟୁଲାରୁ ପ୍ଲାନୁଲା ପ୍ଲାନୁଲାରୁ ହାଇଡ୍ରୁଲା ହାଇଡ୍ରୁଲାରୁ ଗୋଟେ तुम कॉलोनी देखिपारुच पार्ट ऑफ ए कॉलोनी देखी गैस्ट्रोजॉइड ब्लास्टोस्टाइल मेडुसा बर्ड देखी कंप्लीट लाइफ साइकिल शो कर ओबेलियार। तो बर्तमान आम आलोचना करवा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन ओबेलिया। एटा कोठी होची ना अकर्स इन सी वाटर रे जर्म सेल्स गुड़िक फ्री भाव में सेट होती आर सेट फ्री। स्पर्माटोजोआ गुड़िक तुमर वाटर करेन्ट्स रे से माने स्पर्माटोजोआ गुड़िक जो आसुचंती से माने फीमेल मेडुसा सहित मिसुचंती फर्टिलाइज होची ओभार इन सिटू एवं फर्टिलाइजेशन होला पर सेतुरु जाइगोट रु क्लीवेज होची जाइगोट रो जो क्लीवेज होची ये क्लीवेजटा होची होलोब्लास्टिक क्लीवेज। केउ प्रकार क्लीवेज होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होला पर जाइगोट रु तुमरो होची ब्लास्टुला ब्लास्टुलार इनभाजिनेशन हेबा परे सेतिरु गोटे ओभाल सिलिएटेड प्लानुला लार्भा बाहर। तेणु जदि आम देखा प्लानुला रो बाहर पटटी होची आउटर सिलिएटेड एक्टोडर्म एवं भीतर पार्टा होची इनर मास एंडोडर्म सेल्स एवं इनर मास एंडोडर्म सेल्सटा एनक्लोज होती गोटे स्पेस द्वारा ताकू कह जाउची सिलेंटेरन। यही प्लानुला गुड़िक फ्रीली स्विमिंग करती मुक्त भाव में पहरती स्विम्स फ्रीली एवं फ्रीली स्विम कलापर से माने जाइकी गोटे सबमर्ज्ड सबस्ट्राटम सबमर्ज्ड माने होची बुड़ी थिबा पानी रे बुड़ी थिबा गोटे सबस्ट्राटम गोटे स्तर रे सबस्ट्राटम रे सेटा से माने लागी जांती सेटल डाउन कर जांती सेठी लागी जांती लागिला परे तुमर कोन होची तार प्रोक्सिमल एंडटा नैरो डाउन हेकी गोटे डिस्क रो शेप नउची एवं तार डिस्टाल एंडटा एक्सपांड करिकी सेतुरु मानुब्रियम एवं गोटे सर्कल ऑफ टेंटाकल फॉर्मेशन होची। तो प्लानुलाटी कन्वर्ट हेकी सेतुरु होची हाइड्रुला गुड़िक होचंती सिंपल पॉलिप ए सिंपल पॉलिप रु लैटेराल बर्ड्स फॉर्मेशन होची एवं परवर्ती समय रे गोटे कॉम्प्लेक्स ओबेलिया कॉलोनी फॉर्मेशन होची। नेक्स्ट पिला माने डिस्कशन करबा मेटाजेनेसिस इन ओबेलिया। मेटाजेनेसिस कोन? In the life cycle of Obelia, there is a regular alternation of hydroid and the medusoid phases. Medusa produce eggs which after fertilization develops into hydroids. The hydroids produce medusa by asexual budding. This phenomenon is formerly called as alternation of generation. However,
True alternation of generation occurs where a diploid asexually reproducing generation alternate with a sexual haploid generation. It is commonly found in forms where the diploid plant or a gametophyte produces spores having haploid number of chromosomes. The spores develop into haploid gametophytes. After fertilization, the egg cell produces a new diploid sporophyte. In Obelia, both hydroid and medusoid phases are diploid. Thus, in fact, there is no true alternation of generation in Obelia. The gametes carried in the gonads of the medusa do not actually originate there. These originate in the ectoderm of blastostyle, develop, and later migrate into medusa and enter the gonads. This it is impossible to differentiate between sexual and asexual generation in Obelia. The alternation of fixed or hydroid and free swimming medusa phases is only an example of polymorphism. The term metagenesis is used for such alternation of fixed and free phases. Thus, alternation between two diploid phases is known as metagenesis. Life history of Obelia includes both asexual and sexual generations that alternate with each other to complete the life cycle. The sedentary hydroid colony alternates with the pelagic medusa phase. The Obelia colony is sexless, bears no gonads, and develops by asexual budding to produce hydranth and blastostyles. Medusa, produced by budding from blastostyle, are free swimming sexual forms that carry ova and sperms in four gonads and disperse them in water far and wide. Such alternation of generation in which the asexual polyploid generation appears to alternate regularly with the sexual medusoid generation, but both forms are diploid is called metagenesis. In true alternation of generation, one of the stages in life cycle is haploid, whereas in metagenesis, both stages are diploid. Medusa are the sexual zoids or gonozoids possessing gonads. They are dioecious, that means testes and ovaries are borne by separate individuals. Outer wall of mature gonads ruptures to release the gametes in water. Fertilization occurs in seawater where the gametes are set free. Parent medusa dies soon after liberating the gametes. Fertilized egg or zygote undergoes holoblastic cleavage, resulting in a solid morula which then transforms into a blastula. Blastula is made of blastomeres and encloses a cavity called blastocele. Gastrulation takes place by delamination of the endodermal cells from one end and blastula eventually filling the blastocele completely. Such solid gastrula is called stereogastrula. Gastrula elongates and forms an elongated free swimming ciliated planula larva that swims about in search of a suitable substratum for fixing to form a sedentary colony. Soon the solid endoderm splits and develops a cavity, the enteron. Now the fixed planula becomes a truly two-layered larva with an outer ciliated ectoderm and an inner endoderm. The larva now closely resembles a simple polyp and is called hydrula. By budding, hydrula gradually grows into a branching obelia colony. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ମେଟାଜେନେସିସ୍ ହେଉଛି ମେଟାଜେନେସିସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ମେଡୁସାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ମେଡୁସା ରୁ ଏଗ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ସେ ଏଗ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଏଡ୍ସରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଏଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମର ଆସେକ୍ସୁଆଲ୍ ବଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଫେଜ୍ଟା
ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ପୁଣି ସେଥିରୁ ମେଡୁସା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ମେଡୁସଏଡ୍ ଫେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଡିପ୍ଲଏଡ୍, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ହାଇଡ୍ରୋଏଡ୍ ଫେଜ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ଡିପ୍ଲଏଡ୍। ଏହି ଦୁଇଟା ଯାକ ଫର୍ମକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଇଟାକୁ କହୁଛେ ଅଲ୍ଟରନେସନ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରେସନ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଓବେଲିଆରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଏଡ୍ ଫେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଡିପ୍ଲଏଡ୍, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଡୁସଏଡ୍ ଫେଜ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲଏଡ୍। ତ ମେଟାଜେନେସିସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମେଟାଜେନେସିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲ୍ଟରନେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଫେଜ୍। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଫେଜ୍ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଏଡ୍ ଫେଜ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଡୁସଏଡ୍ ଫେଜ୍। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ୟା ବଦଳରେ ସେଟା, ତା ବଦଳରେ ଏଟା ଅଲ୍ଟରନେସନ୍ ହେଉଛି। ୟା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ଓବେଲିଆର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲଟା ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଫେଜ୍କୁ ନେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଲ୍ଟରନେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଫେଜେସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯଦି ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ଦେଖିବା ତାକୁ କହନ୍ତି ମେଟାଜେନେସିସ୍। ହେଲା, ମେଟା ମିନ୍ସ ଅଲ୍ଟରନେସନ୍, ଜେନେସିସ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତେଣୁ the process in which the production is alternate between two phases is called metagenesis। तो ओबेलिया कॉलोनी जो देखिबा हम, ओबेलिया कॉलोनी होची गोटे सेक्सलेस, देयर इज नो गोनाड्स इन द ओबेलिया कॉलोनी। तो तार असेक्सुअल बॉडिंग है कि सेतरु हाइड्रांथ बाहरची एवं परवर्ती समय सेतरु ब्लास्टोस्टाइल फॉर्मेशन होची, एवं ब्लास्टोस्टाइल रो बॉडिंग है कि सेतरु मेडुसा बाहरची, जो गुड़िक हूँ फ्री स्विमिंग सेक्सुअल फॉर्म। तो बर्तमान आम तार सिग्निफिकेंस आलोचना करवा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सब जिनसर पिला माने गोटे लाभ उपकारिता थाए, लाभ बा उपकारिता आम जाऊ कहवा। सिग्निफिकेंस माने होची सेही भली किछि कथा जे मेटाजेनेसिस हवा फଳରେ कोन लाभ हेउची ओबेलियार। द असेक्सुअल जेनेरेशन इज डिपेंडेंट ऑन एंड इज अल्टरनेटेड बाय द सेक्सुअल जेनेरेशन। Obelia is a permanently fixed colony, but the planula larva it produces are free swimming. The larva can swim from place to place with the help of cilia, and being aided by water current, it can travel a long distance. Thus, a non-locomotory species becomes locomotory, and an overcrowding of individuals within a limited area is avoided, and thereby the species is successfully continued। देखो यार असेक्सुअल जेनेरेशन डिपेंड करुच्ची कहा ऊपर ना, सेक्सुअल जेनेरेशन उपरे डिपेंड करुच्ची। ओबेलियार जो कॉलोनीटा देखिबा जदि सेटा होची फिक्स्ड कॉलोनी, परमानेंटली फिक्स्ड गोटे जगह लागिकी थाए, किंतु तार लार्भाल फॉर्मटा होची फ्री स्विमिंग। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट होची जे नॉन लोकोमोटरी स्पेसीज बिकम्स लोकोमोटरी। नॉन लोकोमोटरी स्पेसीसटा लोकोमोटरी हो पारुची बाय इट्स लार्भाल फॉर्म। एंड ओभर क्राउडिंग जो जगह गोटे जगह जदि ओबेलिया कॉलोनी जदि गोटे जगह है केते ओभर क्राउडिंग हम, ओभर क्राउडिंग माने अधिक गहली हम गोटे इंडिविजुअल, जहाँफल कौन हम सर्वाइवाल करवा कष्ट हो, कारण से जगार खाद्य सब सरीज। तेणु ओभर क्राउडिंग ऑफ इंडिविजुअल विद इन ए लिमिटेड एरिया इज अवॉइडेड। या द्वारा लाभ कौन होची ना, जेहेतु फ्री स्विमिंग लार्भाल फॉर्म अच्छी से मुक्त भाव में पानी रे पहरिकी से जाऊँगी, वाटर करेन्ट लंग डिस्टेंस कवर करुँच, जहाँफल कौन होची देयर बाय द स्पेसीज इज सक्सेसफुली कंटिन्यूड। स्पेसीसटा सक्सेसफुली कंटिन्यू हो पारुछि। तो थैंक यू पिला माने वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु।